तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे मुख्तसर यानी सबसे छोटी सूरत है जो कि हर किसी को याद होती है। आपको भी याद होगी। ये सूरत बच्चे बच्चे को याद होती है। दोस्तों, ये सूरत मुख्तसर है, छोटी है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। फ़ज़ाइल के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है। इसके फ़ज़ाइल बहुत 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 ज़्यादा हैं। इस मुबारक सूरत की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और यही वजह है इस सूरत के बहुत से वज़ाइफ भी हैं जो बुज़ुर्गों ने बताए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, ये वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन ऐसा लाजवाब और पावरफुल वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपका हर किस्म का मसला हल हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी हाजतें पूरी हो जाएंगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। आपके रोज़ी रिस्क में खूब बरकत होगी। कर्जा होगा तो वो भी उतर जाएगा। आपका जो भी जायज़ मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। यानी रिस्क हासिल करने के लिए करेंगे तो रिस्क मिलेगा, दौलत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत होगी आपके पास। अगर मेरी किसी भाई का या किसी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है तो अच्छे रिश्ते के लिए इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह नेक व जायज़ और बेहतरीन रिश्ता मिलेगा। दुश्मन से हिफाजत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह दुश्मन से हिफाजत रहेगी। आपका दुश्मन ज़ेर हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। यानी कि आप जिस भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को करेंगे वो हाजत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से पूरी हो जाएगी। आप जिस भी मसले के लिए इस वजीफ़े को करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो तमाम मसले हल हो जाएंगे, तमाम आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जिस भी परेशानी में करेंगे वो परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत कीमती है। इस वजीफ़े को किसी भी सूरत में, जी हाँ, मिस मत कीजिएगा। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा प्ले कर लिया तो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आखिर तक बग़ैर 1 सेकंड के स्किप किए देखिएगा, यानी 1 भी सेकंड का स्किप ना करें। पूरा वीडियो देखें, हमारी बातों को अच्छे से सुनें। हम आपको आज की इस वीडियो में इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा तफसील से डिटेल में बताएंगे और आपको वजीफ़ा करने का तरीक़ा अच्छे से समझाएंगे। तो आप अच्छे से तरीक़ा समझिए, क्योंकि आप अच्छे से तरीक़ेकार को नहीं समझते और बाद में आपको कामयाबी नहीं मिलती तो आप कहते हैं हमने किया, फ़ायदा नहीं हुआ, या आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, तरीक़ा अच्छे से नहीं समझते। सारी बातें हमने वीडियो में बताई होती हैं, लेकिन आप कमेंट करके पूछते हैं ये कैसे करना है, कितने दिन करना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश और है कि अगर आप हजरात हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में लगे एक बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को भी ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई भी होगी और ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। लिहाजा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। तो लाइक करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि सूरह कौसर के इस ख़ास वजीफ़े के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन का है, लेकिन ऐसा मुजर्रब है कि इसे जिस भी हाजत के लिए किया जाए वो ज़रूर पूरी होती है, जिस मकसद के लिए किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है। वजीफ़े का तरीक़ा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि वो 3 दिन आप किसी भी 3 दिन में ना करें, बल्कि ख़ास इसके दिन हैं। वो 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ता हैं। यानी कि आपको ये वजीफ़ा जुमेरात के दिन यानी कि थर्सडे के दिन और
जुमे के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, और हफ्ता यानी शनिचर के दिन यानी सैटरडे के दिन, ठीक है, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को आपको ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात, जुमा और शनिचर, इन 3 दिनों में लगातार आप इस वजीफ़े को करें। वजीफ़ा शुरू करना है जुमेरात के दिन और शनिचर के दिन भी आपको ये वजीफ़ा करना है, यानी इन 3 दिनों का आपको ये वजीफ़ा करना है, 3 दिन लगातार। आपको जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है और हफ्ते के दिन ख़त्म करना है। ये वजीफ़ा बहुत मुजर्रिब और पावरफुल वजीफ़ा है। प्यारी दोस्तों, इस वजीफ़े को अगर आप मेरे बताए गए तरीक़े से 3 दिन कर लेते हैं तो आप खुद इस वजीफ़े की ताकत देखेंगे कि इस वजीफ़े की बरकत से किस तरह आपकी मुराद पूरी होती है और किस तरह आपका मसला हल होता है, आपकी हाजत पूरी होती है, आपका मकसद पूरा होता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हर वजीफ़े में दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, लाजमी होता है। यानी कि आपको दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है, यानी अव्वल व आखिर आपको दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है। आइए जानते हैं आपको कैसे पढ़ना है। आइए समझिए ये वजीफ़ा आपको कैसे करना है। जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया कि आपको ये वजीफ़ा जुमेरात के दिन शुरू करना है, तो याद रहे कि जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आपको इस अमल को शुरू करना है। जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आप बावुज़ू होकर, यानी अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है, वज़ू नहीं है तो वज़ू करके किसी पाक व साफ जगह पर बैठ जाएं। आपको उसके बाद पढ़ाई शुरू करनी है। सबसे पहले आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकती हैं जो भी आपको याद हो। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकती हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको दुरूद इब्राहिमी ना याद हो तो आप कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जो भी आपको याद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं 11 बार, ये भी एक दुरूद पाक है। या आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इतना भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। तो आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप 11 टाइम्स यानी कि 11 मरतबा पढ़ लीजिए। 11 बार दुरूद शरीफ आपको कोई सी भी पढ़नी है। आपको ना याद हो तो आप देख कर भी पढ़ सकती हैं, ज़रूर याद कर लें अगर नहीं याद है तो, ठीक है। दुरूद शरीफ आपको 11 बार पढ़नी है, जो आपका दिल चाहे या जो आपको याद हो पढ़ लीजिए 11 मरतबा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 129 बार सूरह कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर आपको पढ़ना है 129 मरतबा, यानी कि 129 टाइम्स आप सूरह कौसर पढ़ें। हम आपको पढ़कर बता देते हैं। आपको यूँ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। पहली बार में आपको अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, उसके बाद आपको सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरह कौसर पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़नी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर सूरह कौसर पढ़नी है। ऐसे आपको पढ़ते जाना है और पूरे आपको मुकम्मल पढ़ना है। कितनी बार आपको पढ़ना है? 129 बार, यानी कि 129 टाइम्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बार पढ़ के सुनाते हैं। देखिए आपको यूँ पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअक हुवल अबतर। प्यारी दोस्तों, हमने आपको पढ़कर बताया ना, ऐसे ही आप पढ़ते जाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते जाएं, सूरह कौसर पढ़ते जाएं और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिर्फ शुरू में पढ़ें। ठीक है, लगातार आपको 129
بار سورہ کوثر پڑھنی ہے بغیر کسی سے بات کیے۔ ہو سکے تو ایسے خالی کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں کوئی نہ ہو۔ ہمارے بھائی جو ہیں وہ مسجد میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں گھر پہ چونکہ فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو نماز گھر میں پڑھتی ہیں، اس لیے آپ یہ وظیفہ اپنے مصلی پر ہی پڑھ لیجئے، اپنے گھر میں ہی پڑھ لیجئے۔ اور ہمارے اسلامی بھائی گھر پہ آ کے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، یا اگر خالی کمرہ نہ ہو تو کہیں ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اس طرح پڑھنا شروع کریں۔ 11 بار درود شریف پڑھیں، 129 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اور اس بات کا دھیان رہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دھیان میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اپنی حاجت کو، اپنے مراد کو، اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ یعنی کہ جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی پریشانی کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی مراد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے پورا ہونے کے لیے، مسئلہ دور ہونے کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے، حاجت پوری ہونے کے لیے، تو اس حاجت کو اپنے دل و دماغ میں سوچئے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ انشاءاللہ میرا یہ حاجت پورا ہو جائے گا۔ 100% یقین رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ پیارے دوستوں، پڑھنے کے بعد 129 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ کو 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، 11 بار پڑھی تھی، آخر میں بھی 11 بار وہی درود پاک پڑھ لیجئے۔ پیاری دوستوں، پھر آپ کو جمعرات کے دن، یا آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھا، اب آپ کو جمعرات ہی کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 129 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد بھی۔ اور پھر اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے آپ کو جمعرات ہی کے دن عشاء کی نماز کے بعد بھی 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اپنے دھیان میں وہ مقصد آپ کو رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر سجدے ہی میں درود شریف پڑھیں ایک بار، اور اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سجدے میں ہی۔ سجدے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، تو سجدے میں دعا کریں، پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر دعا کریں، پھر ایک بار درود شریف پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھیں۔ یوں آپ کو سجدے میں جا کر دعا کرنا ہے۔ پھر اگلے دن آپ کو یوں ہی فجر کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو پڑھنا ہے 129 مرتبہ اول و آخر، یعنی شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف۔ پھر عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے جس طرح جمعرات کے دن آپ نے پڑھا تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یوں ہی پڑھیں، یعنی 129 بار سورہ کوثر پڑھیں، اول و آخر میں 11 بار درود شریف۔ اور عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے۔ پیاری دوستوں، یاد رہے سجدے میں جا کر دعا کرنے کا ہم نے جو طریقہ بتایا کہ سجدہ کریں، پھر دعا کریں، درود شریف اول و آخر پڑھیں، یوں ہی آپ کو تینوں وقتوں میں دعا مانگنا ہے۔ یعنی کہ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر سجدے میں جائیں، وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھیں، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر ایک بار درود شریف پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھائیں۔ یوں ہی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، عشاء کی نماز کے بعد بھی دعا کریں سجدے میں جا کر۔ یوں ہی جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کریں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا کریں، یوں ہی عشاء کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ بالکل اسی ترتیب سے آپ کو اگلے دن بھی، یعنی کہ شنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن بھی فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا کتنا بھی بڑا مقصد ہوگا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ سجدے میں جا کر رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے پورے یقین کے ساتھ دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
آپ کی حاجت پوری فرمائے گا، آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ دولت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو دولت مند بن جائیں گے، اولاد کے لیے وظیفہ کریں گے انشاءاللہ نیک و صالح اولاد ہوگی، شادی کے لیے اچھے رشتے کے لیے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ نیک و جائز رشتہ ملے گا، کاروبار کے لیے کریں گے کاروبار میں روزی رزق میں برکت ہوگی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کی حاجت آپ کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پیاری دوستوں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔